خلاصہ پارٹ 1 پارٹ 2 ارا ایک عام انسان لڑکی تھی جو تقدیر کے کھیل میں جنوبی کی دنیا کے شہزادے ارباز کے سنہرے محل میں قید ہو گئی، جہاں خوف آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگا۔ مگر ان کی محبت کے راستے میں خطرناک دشمن، حسد اور طاقتور جنوبی کی سازشیں کھڑی ہو گئیں، جس نے ان کی تقدیر کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ اب شروع ہوتا ہے پارٹ 3۔ ارباز ارا کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارا، چلو میرے ساتھ، آج میں تمہیں کسی خاص سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ارا نے حیرت سے پوچھا، کس سے؟ ارباز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو، راستے میں سب بتاتا ہوں۔ دونوں محل سے باہر نکلے اور جنوبی کی دنیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں عجیب و غریب مناظر تھے، اونچے اونچے پہاڑ، نیلے دریا، سرسبز وادیاں اور ایسے درخت جن کے پتے روشنی کی طرح چمکتے تھے۔ ارا حیرت سے ہر منظر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک خوبصورت وادی میں پہنچے جہاں جنوبی کی آبادی تھی۔ اونچے شاندار محلات، چمکتی گلیاں اور عجیب سی جادوئی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ارباز ارا کا ہاتھ پکڑ کر اس بستی میں داخل ہوا، تمام جنو اس کے سامنے احترام سے جھک کر سلام کرنے لگے۔ مگر جب ان کی نظریں ارا پر پڑیں تو وہ اسے حیرت اور عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ ارا کو تھوڑی گھبراہٹ ہونے لگی، مگر ارباز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بہت بڑے اور شاندار محل کے سامنے آ کر رکے۔ ارباز اسے اندر لے گیا۔ یہ محل اس کے والدین کا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک باوقار مگر نہایت نرم مزاج خاتون ان کے سامنے آئی۔ وہ ارباز کی ماں تھی۔ ارباز نے مسکرا کر کہا، امو، یہ ارا ہے۔ ارا نے ادب سے سر جھکا کر سلام کیا۔ ارباز کی ماں نے محبت سے جواب دیا اور مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بیٹی، یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر نرمی سے باتیں کرنے لگیں۔ پھر ارباز نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، امو، یہی وہ لڑکی ہے جسے میں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کی ماں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مگر اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ ایک روبدار اور طاقتور شخصیت اندر داخل ہوئی۔ وہ ارباز کے والد تھے۔ ان کی نظریں سخت تھیں۔ انہوں نے ارا کو دیکھا اور پھر ارباز سے کہا، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ ایک انسان سے شادی؟ یہ جنوبی کی دنیا کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ارباز نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، مگر یہ میری محبت ہے ابوا۔ اس کے والد کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ تم نہیں جانتے، یہ فیصلہ ہماری دنیا میں فساد کھڑا کر دے گا۔ ماحول کشیدہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ارباز کی ماں نرمی سے بولے، کیا بیٹی، آؤ میرے ساتھ۔ وہ ارا کو دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ وہ کمرہ انتہائی خوبصورت اور نفیس تھا۔ نرم قالین، شاندار صوفے اور خوشبو سے مہکتا ہوا ماحول۔ کچھ دیر بعد وہ اسے کھانے کی میز پر لے آئے۔ میز پر طرح طرح کے کھانے اور مٹھائیاں سجی ہوئی تھیں۔ ارا حیران رہ گئی۔ اس نے اتنا لذیذ اور شاہانہ کھانا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ارباز، اس کی ماں اور باپ کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ مگر اچانک دروازہ دوبارہ کھلا۔ ایک انتہائی خوبصورت مگر غرور بھری جنوزادی اندر آئی۔ وہ غصے سے ارباز کو دیکھ رہی تھی۔ ارباز، تم اس انسان سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ اس نے ارا کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ تم تو میرے منگیتر ہو۔ پھر اس نے ارا کی طرف گھورتے ہوئے کہا، ایک انسان، ہماری دنیا کی ملکہ؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ماحول دوبارہ کشیدہ ہو گیا۔ ارباز نے فوراً ارا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو ارا، یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ دونوں محل سے باہر نکل آئے۔ واپسی کے راستے میں اچانک ایک طاقتور جنو ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔
वो जहीद था, जनूबी की दुनिया का निहायत ताकतवर जिन। उसने इरा को गौर से देखा और तंजिया मुस्कुराया। वो तो ये है वो लड़की जिसके पीछे तुम दीवाने हो गए हो। फिर वो हंसा। वाकई बहुत खूबसूरत है। अरबाज की आंखें गुस्से से चमक उठीं। वो सख्त आवाज में बोला, खबरदार, इसकी तरफ देखना भी मत। जहीद ने हंसते हुए कहा, वो तो आज कल तुम ये काम कर रहे हो, एक इंसान के लिए अपनी दुनिया के उसूल तोड़ रहे हो। फिजा में खतरे की सी खामोशी फैल गई और इरा को पहली बार एहसास हुआ कि इसकी वजह से जनूबी की दुनिया में एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है। महल की बुलंद बालकोनी में रात का सुकून फैला हुआ था। इरा बालकोनी के किनारे खड़ी आसमान में चमकते हुए चांद को देख रही थी। उसने सफेद नेट का खूबसूरत सूट पहना हुआ था, जिसके साथ लंबा नाजुक दुपट्टा इसके कंधों पर लहरा रहा था। इसके बालों का खूबसूरत जोड़ा बंधा हुआ था, जिसमें एक सफेद फूल सजा हुआ था। गले में मोतियों का सफेद हार चमक रहा था। चांदनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो इस लम्हे इंतहाई हुसैन और दिलकश लग रही थी। नीचे महल के बाग में भी चांदनी फैली हुई थी। इरा कुछ देर तक खामोशी से चांद को देखती रही, मगर अचानक इसे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चौंक कर इधर अलिफादेर नजर दौड़ाई, मगर वहां कोई नहीं था। वो थोड़ी घबरा गई। इसी लम्हे अचानक किसी ने पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखा। आह! इरा हल्की सी चीख के साथ चौंक गई। पीछे मुड़ी तो देखा, अरबाज खड़ा मुस्करा रहा था। वो हल्के से बोला, अरे, डर क्यों गई? इरा ने सांस संभालते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा महसूस हुआ जैसे यहां कोई और भी है। अरबाज ने आसमान की तरफ इशारा किया और मुस्करा कर बोला, देखो, आज चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। इरा ने आसमान की तरफ देखा। चांद वाकई बहुत रोशन और दिलकश था, मगर अरबाज ने नरमी से इसकी तरफ देखते हुए कहा, मगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। ये सुनकर इरा के होंठों पर हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। चांदनी में उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा हुसैन लग रही थी। ठंडी हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। इरा बालकोनी के किनारे खड़ी थी। उसका सफेद दुपट्टा हुआ में लहरा रहा था। इसी दौरान अरबाज उसके करीब आकर खड़ा हो गया। अचानक हुआ का एक झोंका आया और इरा का दुपट्टा उड़ता हुआ अरबाज की कमीज के बटन में उलझ गया। इरा चौंक गई। वो जल्दी से दुपट्टा छुड़ाने लगी। इसी कोशिश में इसके बाल खिल गए और लंबे सिया बाल हुआ में बखर गए। इरा घबराकर अपने बाल संभालने लगी। तभी अरबाज ने नरमी से कहा, रहने दो, ऐसे ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इरा शर्मा गई। उसने नजरें झुका लें और हल्के से अपना हाथ छड़ाकर पीछे हटने लगी। अगले ही लम्हे अरबाज ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और इरा उसकी बाहों में सिमट गई। चांदनी इन दोनों पर बरस रही थी। हुआ जैसे रुक सी गई थी। इरा ने शर्माते हुए आहिस्ता से अपना सर अरबाज के सीने पर रख दिया और इस लम्हे खामोशी में भी एक कहानी बोल रही थी, मोहब्बत की। आज इरा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। महल की बालकोनी में वो खामोशी से खड़ी अरबाज का इंतजार कर रही थी। हुआ हल्के हल्के चल रही थी, मगर अचानक फिजा का रंग बदलने लगा। पहाड़ों के पीछे से एक सिया धुआं उठने लगा, जो तेजी से आसमान पर फैल गया। इरा घबरा गई। ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सिया धुआं इसके सामने आकर राका और उसमें से एक खौफनाक साया जाहिर हुआ। वो जहीद था। इसकी सुर्ख आंखें अंधेरे में जल रही थीं।
वो हंसा। तो तुम हो वो इंसान लड़की जिसने अरबाज को दीवाना बना दिया है। इरा पीछे हटी, दूर रहूं मुझसे। मगर जहीद ने एक झटके से उसे अपनी ताकत में जकड़ लिया। आज तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मुझे छोड़ दो। मगर उसकी चीख अधूरी रह गई। सिया धुआं दोबारा फैला और अगले ही लम्हे इरा गायब हो चुकी थी। कैद। जब इरा ने आंखें खोली, वो एक अंधेरे सर्द कमरे में कैद थी। दीवारों पर सिया निशान थे और फिजा में खौफनाक खामोशी थी। कोई है? इसी लम्हे दरवाजा खुला और अंदर आई अरबाज की मंगेतर। इसके चेहरे पर गुरूर और नफरत थी। तो तुम हो वो इंसान लड़की? वो इरा के करीब आई और तंजिया मुस्कुराई, जिसके लिए अरबाज ने मुझे ठुकरा दिया। इरा ने हिम्मत करके कहा, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। ये सुनकर इसका चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगी? उसने हाथ उठाया और एक सिया रोशनी इरा की तरफ बढ़ी। इरा दर्द से चीख उठी। उधर अरबाज जब महल वापस आया तो इरा को वहां ना पाकर पागल सा हो गया। रा वो हर कमरे में उसे ढूंढने लगा। रायना। इसकी आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। इसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों में बेचैनी और खौफ साफ नजर आ रहा था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक उसे एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। जहीद। अरबाज की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। जहीद। आमन्ना सामना। चंद ही लम्हों में अरबाज एक अंधेरे मकाम पर पहुंच गया, जहां सिया धुआं फैला हुआ था। वो जोर से चीखा, कहाँ है मेरी इरा? जहीद हंसा। वो तो जिन्वे का शहजादा आज एक इंसान लड़की के लिए बेचैन हो रहा है। अरबाज की मुट्ठियां बेनिच गईं। बकवास बंद करो। मेरी इरा कहाँ है? जहीद आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। तुम जो किसी के आगे झुकते नहीं, आज मेरे सामने खड़े होकर सवाल कर रहे हो। वो हंसा। एक इंसान लड़की ने इतने ताकतवर जिनको कमजोर बना दिया। अरबाज की आंखों में आग भड़क उठी। ये कमजोरी नहीं, ये मोहब्बत है। फिजा में बिजली कड़कने लगी। हुआ तेज हो गए। अरबाज ने गुस्से से कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी दुनिया जला दूंगा। जहीद। जहीद की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तो आओ, अपनी मोहब्बत को बचा कर दिखाओ। और उसी लम्हे फिजा में अंधेरा फैल गया और एक खतरनाक जंग शुरू होने वाली थी। इधर जब अरबाज के बाप को यह खबर मिली कि अरबाज अकेला जहीद जैसे खतरनाक जिनसे लड़ने चला गया है, तो उनके चेहरे पर तशवीश फैल गई। ये लड़का अपनी मोहब्बत में हद से आगे जा रहा है। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, तमाम बहादुर जिन तैयार हो जाएं। आज हम जहीद का मुकाबला करेंगे। चंद ही लम्हों में एक ताकतवर लश्कर तैयार हो गया। दान जंग। उधर अंधेरी वादी में अरबाज और जहीद के दरमियान खौफनाक मुकाबला जारी था। आसमान पर बिजलियां कड़क रही थीं, जमीन लरज रही थी। जहीद की सिया ताकतें हर तरफ फैल रही थीं और अरबाज अपनी सुनहरी रोशनी से इनका मुकाबला कर रहा था। मगर अकेले जहीद से लड़ना आसान नहीं था। अरबाज के कदम लड़खड़ाने लगे। इसी लम्हे आसमान से एक जबरदस्त रोशनी उतरी। अरबाज के बाप और जनवे का लश्कर मैदान में आ पहुंचा। जहीद, आज तुम्हारा खात्मा है। अरबाज के बाप की गरजदार आवाज गूंजी। जंग और भी शिद्दत इख्तियार कर गई।
इरा की हालत। इसी दौरान अरबाज के बाप ने जोर से कहा, अरबाज, तुम इरा को ढूंढो, यहां हम संभाल लेंगे। अरबाज एक लम्हे को रुका, फिर फौरन किले की तरफ बढ़ गया। अंधेरी राहदारियों से गुजरता हुआ वो एक कमरे तक पहुंचा, दरवाजा खोला। ये जंग खत्म होगी। जहीद हंसा, आओ देखते हैं। मगर इस बार अरबाज मुख्तलिफ था। इसकी ताकत में मोहब्बत का जुनून शामिल हो चुका था। एक जबरदस्त रोशनी इसके हाथों से निकली और सीधी जहीद से टकराई। जहीद चीख उठा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। और अगले ही लम्हे जहीद हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे ही सुकून लूटा, अचानक एक तेज आवाज गूंजी, नहीं। सब ने पलट कर देखा। अरबाज की मंगेतर खड़ी थी, इसकी आंखों में आग, चेहरे पर जुनून। वो इरा को घोर रही थी। ये सब इस इंसान लड़की की वजह से हुआ है। वो चीखी, मैं इसे कभी जिंदा नहीं रहने दूंगी। फिजा एक बार फिर खतरनाक हो गई और एक नया तूफान जन्म लेने लगा। मोहब्बत का इम्तिहान अभी बाकी था। अरबाज ने इरा की तरफ देखा, जो अब भी बेहोश थी। इसके दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, क्या वो अपनी मोहब्बत को हर खतरे से बचा पाएगा? जहीद के खात्मे के बाद मैदान में खामोशी छा गई। मगर अचानक अरबाज की मंगेतर आगे बढ़ी। इसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। तुम सबको लगता है कि सब खत्म हो गया? वो जोर से हंसी। अचानक उसके चेहरे पर एक सिया रोशनी फैली और अगले ही लम्हे इसका असल चेहरा सबके सामने आ गया। वो पहले जैसी हुसैन ना रही थी, बल्कि एक खौफनाक, हसद से भरा हुआ चेहरा जाहिर हो गया। तमाम जनों हैरान रह गए। ये तुम्हारी असल हकीकत है, किसी ने सरगोशी की। अरबाज के बाप ने सख्त लहजे में कहा, तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और एक बेगुनाह इंसान को नुकसान पहुंचाया। तुम इस दुनिया के लायक नहीं रहे। एक लम्हे में उसे कैद कर लिया गया। इरा की वापसी। अरबाज फौरन इरा को अपनी बाहों में उठाकर महल ले आया। वो बेहोश थी, कमजोर मगर महफूज। अरबाज की मां दौड़ती हुई आई, या अल्लाह, बेटी को क्या हो गया? उन्होंने फौरन इरा को कमरे में ले जाकर उसकी तीमारदारी शुरू की। दिन रात अरबाज उसके पास बैठा रहता, कभी इसका हाथ थामता, कभी उसके माथे पर हाथ रखता। जल्दी ठीक हो जाओ। रा इसकी आवाज में बेबसी थी। चंद दिनों बाद इरा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। अरबाज अरबाज के चेहरे पर खुशी छा गई। रा, तुम ठीक हो? इरा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और इस लम्हे अरबाज की दुनिया दोबारा रोशन हो गई। जब इरा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई, तो एक दिन अरबाज के बाप ने पूरी जनवी की दुनिया में ऐलान किया, आज से 3 दिन बाद हम अरबाज और इरा की शादी करेंगे।
پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاندار تیاریاں، محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ سنہری روشنیوں، چمکتے چراغوں، پھولوں کی خوشبو اور جادوئی ذروں سے پورا محل جگمگا اٹھا۔ ہر طرف جشن کا سما تھا۔ تمام جنوں اس شادی میں شرکت کے لیے آنے لگے۔ ایرا، جنوبی کی ملکہ ایرا کو دلہن بنایا گیا۔ اس نے ایک انتہائی خوبصورت شاہانہ لباس پہنا۔ باریک سنہری کڑھائی، نازک زیورات اور سر پر جھلملاتا ہوا دوپٹہ، وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی جیسے کوئی اپسرا زمین پر اتر آئی ہو۔ ارباز نے جب اسے دیکھا تو اس کی نظریں جیسے وہیں ٹھہر گئیں۔ تم واقعی میری دنیا کی ملکہ ہو، ایرا شرما کر مسکرا دی۔ چاندنی رات، محبت کا حسین انجام۔ چاندنی رات اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، آسمان جیسے خاص طور پر سجا ہو۔ ستارے جگمگا رہے تھے اور چاند اپنی نرم روشنی بکھیر رہا تھا۔ محل کی بلند بالکونی میں ایرا اور ارباز ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ایرا آج دلہن بنی ہوئی تھی۔ سنہری کڑھائی والا خوبصورت لباس، سر پر جھلملاتا دوپٹہ، نازک زیورات اور چہرے پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ، وہ واقعی کسی خواب جیسی حسین لگ رہی تھی۔ ارباز اس کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور سکون تھا۔ آج سب کچھ مکمل ہو گیا، ارباز نے آہستہ سے کہا۔ ایرا نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، مگر یہ تو بس شروعات ہے۔ دونوں ہلکے سے مسکرا دیے۔ وہ آہستہ سے ایک قدم آگے بڑھی اور پھر نرمی سے ارباز کے سینے سے لگ گئی۔ ارباز نے بھی اسے اپنی بانہوں میں سمیٹ لیا۔ چاندنی نرمی سے ان دونوں پر اتر رہی تھی اور وقت جیسے ان کی محبت کے آگے تھم سا گیا تھا۔ یہ لمحہ دو دلوں کے ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کی خاموش گواہی تھا۔ اگر آپ کو ایرا اور ارباز کی یہ محبت بھری جادوئی کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی اب تک ایسی ہی خوبصورت، رومانوی اور دلچسپ کہانیاں پہنچتی رہیں۔